Uy, can you be my master? Can you be my Ay, tangina master? mo. Palong-palo. Pupulo ka pa. Magdadragon Sino yan, pala magdadragon. pre? Uy, can Ay, you be my nabutan yata master? ni Maki. Sabi, oh. Shit. Huli. Huli. Maki, andyan ka, Maki? Baka Maki yan. Maki, andyan ka? Yeah, ano ko lang to, i-master ko lang to. Relieve lang ako sandali. Iyon, no? Paano kaya? Para... Pre, can you be my master? Tangina baka may bayad dyan, putang ina ka. May quest pala ko dito ah. Sip, Ine-embels lang yan, pre. ito puta, ayaw mapayaksip ah. Mali ah. Yan, master mo na ako, pre. Mas sabay hingi oh. Pahinging silver, pahinging gold. Huwag na lang. Mr. Diego. Ang ina mo. Di ba gawin mo dati yun, Shindo? Newbie Oo, ko, ikaw, penging Diego. 10K. Atong nung gold, Mr. Ano eh. anong silver tsaka gold, tangina payat yun. MTB agad ang hingi. Pre, master. Pre, pwede ba ito maging master? Pwede, open MTB. Solid din tong Shanghai, oh. Para 8 na rin to, yun. 8 revert. Okay. Sa atin ang word boss. Pag nakakuha kayo ng drop, Shanghai? Ilan SP ng Shanghai? Pag nakakuha kayo ng drop kay Kaurit, Ay, dinaya. mababa SP. 200. 200. May Diba, 7 silver pa. Pag nakakuha sila ng drop, dinaya. Nagipit pa kayo, Por? Ano, mas mabilis pa ba kayo sa kagipitan namin? Pre, bilisan nyo yung kamay nyo, ha? Baka di nyo na makita yung loot. mangyari kay Santino. Tangina, sumama lang. Literal na sumama lang. Ganda Hindi pa mo nun. na nakita yung drop. Hindi ko Ganda pa magamit. nun. Dito, lalabas na. Dito na kayo. Host! Saan kayo? Ito na. Pre, nagpupulo kami, pre. Pre. Sino kalaban dyan? Si Grim, kaso nakatingin lang eh. Iyon, nasa akin, Na, pre. yun. Ang galing ko, pre. Nandito sa akin, pre. Sa akin na Apple for drop na ito, pre, oh. Yung Grim ah. Wow daw, wow, ulul. Anong wow? Wow ka pa, ha? Kanina pa yan siguro eh. Kanina pa yan nag-aantay, no? Tapos dumating kayo. Kayo kasi, eh. Wow. Nagbobosan yung tao, eh. Oh, mali. Pre, oh. Yung Grim, Pre. Yung Grim andyan, ha? Muy buelo, pre. Muy buelo si Grim, pre. Bilisan nyo patayin. Dahil na nyo. Oo, malapit na yung lots ah. O, yung Lutz, ha? Isihan nyo lang, ha? Para makita naman natin. Toy gloves, ay! Ang bilis naman nila, no? Pinikol, gago.